everyone, we are from Group Earth. And in this video, we are going to learn about asking for permission. So, without any further ado, let's get started. So, what is the meaning of asking for permission? Apa yang dimaksud dengan asking for permission? Nah, kata asking for artinya meminta, dan permission berarti izin. Jadi dalam bahasa Indonesia, asking for permission artinya meminta izin. In daily conversation, sometimes we need to ask someone's permission to do something. Jadi, dalam video kali ini kita akan mempelajari about how to ask someone's permission. Mempelajari bagaimana cara meminta izin kepada orang lain. Ketika meminta izin atau asking for permission, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kesopanan. Maka, saat meminta izin, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan agar lawan bicara kita merasa dihargai, sehingga mereka akan memberikan izin. For examples, when you are in a class and you want to go to the toilet, you need to ask the teacher's permission. Or, if you want to use your friend's pencil, you have to ask for their permission. So, how do we ask for someone's permission? Di sini ada beberapa kata yang bisa kita gunakan untuk meminta izin dari seseorang. Oke, the first one. Kata yang pertama adalah can I? Bolehkah saya? Jadi, untuk meminta izin dari seseorang, kita bisa menggunakan kalimat yang diawali dari can I. For examples, misalnya kalian ingin meminta izin untuk meminjam pulpen kepada teman kalian. So, you can say, can I use your pen please? Bolehkah saya menggunakan pulpenmu? The word please means that this is the polite permission. Penggunaan kata please di sini menunjukkan bahwa ini adalah permintaan izin yang sopan. Maka dari itu, di akhir kalimat kita bisa menggunakan kata please untuk menunjukkan kesopanan. Contoh lainnya dengan menggunakan can I. Misalnya, can I go into that room please? Can I open the door please? Can I go back to the bus? Next slide. In here, there are two options for asking permission. It is could I? Could I followed by verb 1. For example, could I leave this room? Bolehkah saya meninggalkan ruangan ini? And could I use your computer? Bolehkah saya menggunakan komputer kamu? Could I even more polite than can? Could and can memiliki arti yang sama, hanya saja could lebih sopan daripada can. And can and could are the most common way for asking permission because that we use this word with friends, with family, and also people we know really well, like close colleagues. Can and could adalah cara yang paling umum untuk meminta izin. Karena kita menggunakan kata ini dengan teman kita, dengan keluarga, dan juga orang yang kita kenal sangat baik. Another option for asking permission is may I. May I follow by verb 1. For example, may I sit here? Bolehkah saya duduk di sini? And may I come in? Bolehkah saya masuk? May I? This is the most polite way for asking someone permission. It is most formally. Ini cara yang paling sopan untuk meminta izin ke seseorang, dan hal ini adalah yang paling formal. We use this word perhaps with somebody who we consider to be senior to us or with somebody we don't know very well. Kita menggunakan kata ini mungkin dengan seseorang yang kita anggap lebih tua dari kita atau dengan seseorang yang kita tidak kenal dengan baik. Next, we have two great formal options. It is, would you mind if I? Would you mind if I followed by simple present? For example, would you mind if I sit in here? It means, is it a problem for you if I sit in here? Apakah kamu keberatan jika saya duduk di sini?
Nah, itu mengartikan apakah sebuah masalah untuk kamu jika saya duduk di sini? Okay, and another formal options for asking permission is do you mind if I? Do you mind if I followed by simple present? For example, do you mind if I drink in the class? Apakah kamu keberatan jika saya minum di kelas? And do you mind if I turn down the television? Apakah kamu keberatan jika saya mematikan televisi? Would you mind if I? And do you mind if I? And it is more formal. We use for the formal situation. Kata-kata ini dan itu lebih formal atau kita menggunakannya untuk situasi yang formal. So the next slide is about giving permission. Giving permission mean memberikan izin. If someone asks you, can I, could I, might I, you can answer by yes you can, sure, of course, certainly. If someone asks you, what you mind if I, or do you mind if I, you can answer by no I would mind, or no I don't mind, of course not, not at all, go ahead. Jadi intinya giving permission itu berarti memberikan izin ketika seseorang meminta izin untuk melakukan sesuatu. Contohnya ketika seorang murid bertanya, apakah saya ingin keluar, dalam bahasa Inggrisnya, can I go out? You can reply, yes you can. Itu berarti memberikan izin untuk si murid ini bisa keluar. Lalu ada contoh lain seperti, would you mind if I go to bathroom? Itu berarti mempertanyakan apakah saya bisa pergi ke kamar mandi. Ketika kita ingin memberikan izin, kita bisa menjawabnya dengan no, I would mind, yang berarti tidak, saya tidak mempermasalahkannya. Berarti kita memberikan izin kepada murid tersebut untuk bisa ke kamar mandi. And next is rejecting permission. If someone asks you like, can I, could I, might I, you can answer if you want to reject them. No, you cannot. No, you can do that. I didn't think so. Or I would rather you didn't. Or someone asks you, would you mind if I, do you mind if I, you must not do it. You are not supposed to do that. Rejecting permission itu artinya menolak untuk memberikan izin. Jadi ketika seseorang meminta izin, kata-kata ini bisa digunakan untuk menolak atau tidak memberikan izin untuk melakukan hal-hal yang ditanyakan, seperti contohnya, can I go out? You can answer by no, you cannot go out. Itu berarti apakah saya bisa keluar? Ketika kita tidak memberikan izin, kita bisa menjawab dengan no, you cannot go out, yang berarti kamu tidak boleh keluar. Atau ketika ada yang berkata, might I eat this cereal? Kamu bisa reply atau menjawabnya dengan kata-kata seperti I didn't think so, yang berarti saya tidak berpikir kamu harus melakukannya atau kamu bisa melakukannya. Lalu ketika seseorang bertanya, do you mind if I leave you here? Yang berarti apakah kamu tidak apa-apa jika saya tinggalkan di sini? Ketika kamu tidak ingin memberikan izin tersebut, kamu bisa bilang you must not do it atau you are not supposed to do that. It's me. May I come in? Of course, come in. What are you up to? Let's hang out. I'm in the middle of doing my homework. I'm almost done. Hold on. Okay.
but it's really hot in here. Can I open a window? Yeah, go ahead. Thanks. Phew. Oh, my homework. I'm so sorry. Anne, can I draw on your sketchbook? Yeah, sure. Can you help me draw a lion? Nope, I'm super duper busy. Okay. Can I open this drawer? Phew. Can you just please be quiet for a minute? Yes! Anne, can I? Okay. Do whatever you want. Got you. You said so. Yes, I'm finally done. Oh my gosh! What happened to my room? Okay guys, in this video there are many examples asking and give information. Let's see the dialogue. Alex, it's me. My comment. Okay, my comment is an example of asking information. Bolehkah saya masuk ke dalam? Nah, di sini Alex meminta izin untuk masuk ke dalam. And answer, of course. Comment. And of course is an example of giving permission. Of course, tentu. Alex say, what are you up to? Let's hang out. And answer, I'm in the middle of doing my homework. I'm almost done. Hold on. Alex, but it's really hot in here. Can I open the window? Can I open the window? Is an example of asking permission. Bolehkah saya membuka jendela? Nah, di sini Alex meminta izin lagi kepada si Anne untuk membuka jendela. And then an answer, yeah, go ahead. Yeah, go ahead. Juga termasuk giving permission. Ya, silahkan. Nah, di sini dengan mengungkapkan kalimat tersebut, si Anne sudah memberikan izin kepada si Alex untuk membuka jendela tersebut. Next slide. Alex say, Anne, can I draw on your sketchbook? Can I draw on sketchbook is an example of asking permission. Bolehkah saya menggambar di buku sketchmu? And answer, yeah, sure. And ini membolehkan atau memberikan izin kepada si Alex dengan menjawab sure, tentu. Alex say, can you help me draw a lion? Can you help me draw a lion? Bisakah kamu bantu saya untuk menggambar seekor singa? Nah, si Alex ini mengucapkan asking permission to help his draw a lion. And an answer, no, I'm super duper busy. And no, I'm super duper busy is rejecting permission. Tidak, saya benar-benar sibuk. Nah, si N ini tidak mengizinkan si Alex lagi, atau tidak mau menolak permintaan si Alex. Nah, Alex say, okay, can I open this drawer? Dan dia meminta izin lagi, can I open this drawer? Bolehkah saya membuka buku gambar ini? Nah, si N tidak menjawab ataupun menolak, tapi si N ini mengungkapkan giving permission. Can you just please be quiet for a minute? Nah, bisakah kamu diam sebentar? Nah, di sini si N tadi meminta si Alex untuk diam sebentar, dan itu termasuk giving permission. Alex say yes and. Nah, si Alex ini mengiyakan dari yes and itu termasuk giving permission. Okay.
Thank you.